Opat. All right. So we're still waiting for the recording. Ayan. So by the way, good afternoon, programmers. So welcome to Integrative Programming. So we're gonna be discussing about some of the controls in Visual Basic.net and other control structures rather. So if you ever wonder, I have used two devices here because my PC doesn't have any. I don't know, the camera is not working there. Actually, I have an external camera, but it's not working. So I'm using my laptop for the camera and as well as the audio. But and also because the application that I mean, I don't have my boot camp is not working anymore in my MacBook. So I have installed and the best way I guess to install Visual Microsoft Visual Studio is sa Windows para at least relatable po ang interface with you kasi most of you siguro probably using Windows. So again, I'm just going to use this one. So if I'm facing in front of you, that means I'm talking to you. So this is sa akong laptop. Okay, like this one. Uh, I'm using camera and audio here. Now, if I'm facing right here, this means I'm facing my Visual Studio. Okay? So, I'm facing my Visual Studio in which naadiri ang PC screen. Okay? Sige. So, ana siya. Alright. So, shall we start? I want you guys to open your Visual Basic para at least na-upload mo. You can also follow. Kay lahi man dyan nang i-follow po ninyo inyong ano para if something is not working in your code or codes, at least matabangan nato, no? At least we are able to help everybody. Okay. I'm able to help everybody. Okay, so I'm now sharing my screen in my PC. Okay, so right here. Just wait for a while. Oh. Okay, so there you are. So makita ninyo ang screen. Windows na. Dili na Yes, sir. macOS. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's good. Sige. Alright. So, yeah, pwede na akong na-open akong Visual Studio. So, I'm going now to open my Visual Studio. So, if you guys have, you can also use two devices. The other one is for like sa inyo habang cellphone. Ang isa kay computer para gamiton nyo ang phone for your screen. So, pwede nyo duhaon inyong device. Okay. Sige, set sa nako ning. Alright. So, right Sir. here. Yes po. Mo lips ako kadali, sir. Mabalhin ko sa kuan sa cellphone. Okay, okay. Hala, ang license product key something. Mag-close ni siya. So, we'll need to, I'll try to sign in my account first. If this will work. If ever na, kasi yung kishare ko sa inyo na 2008, there is a product key there. Actually, pwede na to siya tanawon. So, if ay naka-share na ba ko sa inyo ani? Yes, I guess murag na-share na ko ni sa inyo ha. There is a product key here kani mao ning gamitan niyo na product key. Makita? Guys, makita ninyo? Hello? Yes, sir. Kita, sir. Okay, so mao ning product key inyong gamiton if ever mag-install mo aning 2012
Okay, o 2010. Pero since for an instance kaning sa 2000 and unsa ginatong gi-install 22 community edition, this would require a corporate account, I guess. So, paki-admit ko be, pwede niyo ma-admit si Lawrence para dili na ko mag shift to i-allow man ta mo to admit. Ayan, thank you. Then ayan. So that you're able to continue using it. So kailangan lang mo maghimo og account. Try to create account sa Microsoft para you can continue using Visual Studio. Okay? Pero kaning kato kong gi-share ket sa inyo last time kani siya na installer na ni siya product key. Yan. Okay, pwede niyo na gamiton ang product key. Okay, so let's start now. Let's create a project. So this time, you just have to create new project. And right here, okay. So again, these are some of the things we can choose from our project, no, under Visual Basic. Pwede mo magpili og different languages here. So let's say Visual Basic ta. Yeah, naka Visual Basic na di ay by default. And then look for Visual Basic application. Okay? Ayaw ng other else ha. Okay, kani. Okay, Windows Form app .NET na framework. Kanang ay nakabutang .NET framework. So after which, you click on next, and then this is where you will change the project name. So let's say this is ITP uh, lessons. Okay, so this will be stored in the directory or location under this folder, no, under this location. So pwede pud mo mag-save ani bisan asa like sa inyong flash drive, basta kay as a project, no, as a package. Okay, so dili ni siya pareha sa Java na kung .java imong i-store, pwede na nimo na siya mabutang into different package. Ang diri is a little bit complicated kasi kailangan to niya na package, pero pwede na to i-add ang existing form. Okay? Sa karon di sana to na buhaton para dili kayo siya sana. So far naanay mga .NET framework dire. Last time 4.5 pa ni. So siguro nag-update ang version. So naanay 4.7.2. So pilion na lang nato na if ever. So if ever sa inyo ha, I guess naara sa 4.0 siguro ang version sa 2012 na framework. So okay ra na, no problem. Then create. Okay. So let's just wait for the launching to be successful kasi ginaload pa na niya ang mga resources considering this one is a framework. So i-load pa na niya, okay? And then yeah, Sir, pwede sir. na to. Yes po. Ako sir, pag tuplok na ako sa Windows Form sir, kay wala na yung wala. Matik na siya diretso sir, wala na yung nakabutang butang nimo unsa ang name. Tani mo Okay lang. asa. Okay lang na siya sir. Okay lang. Makita naman na nimo dito sa ang iyang location usually ana dito sa basta sa Windows ana siya sa diri sa Documents tapos Visual 2000 Studio 22 tapos ato sa diri sa code snippets. Ayan, dara. Ay, no wait. Ayaw diri. Dito sa wait ha, Documents and users. Usually sa users na siya. See users. So kung say pangalan sa imong PC and then ma-store na siya there sa source. Yan, repos, yan. Mao ni ang mga package. Pero again, you can set the location. If ever wala, usually na siya sa user or nasa sa document. Pangitaa lang nila if in case sa dapit. Okay, makita ni mo? Okay, sige. So, last time murag ano man ni naka-black man ni naka-developer man ni siya.
Wait, atong i-change ang iyang format. File environment blue dark kasi mas ganahan ko dark. Ayan. So, okay ba ang inana or ganahan mo atong white? Okay na, sir. Or unsa man masakitan mo kung sakit mo gud sa ko ang white na unsa Sir, na asa to pangitaan sir sa tools para kuan lain man kung white option. options. Oo. Tapos environment general. Pili lang ka dire. So naay blue, dark, light and white. Dark Ang theme. 2012 dark naman og kuan. Light. Oo. Kana lang pili dark kung unsay favor unsay ano ganahan sa imong mata. So okay, so also one thing na kailangan din you before you will proceed no nalimtan nato last time. So let's just make this kanang slowly. So kana inyong form mas okay i-set na ninyo iyahang ang text niya. Let's say pangalan ani is ITP lessons. Ayaw form 1 no, ayaw kalimtin na ma-change nimo na siya into uh, something to what this form represent. Dili kay form 1, form 2 so that it's not good. Also, pwede nimo i-change ang iyang name ana. Okay? Kasi mas okay na ang kana na form is ang name niya is also mag-represent kung unsa dapat iyang unsa na unsa ni siya na form. Like say for an instance, if this form is for payroll, if this form is for sales or inventory or uh, attendance, daily time record, something like that. So this time, ang form dapat mag-use ta og prefix na FRM. So FRM, mas okay kung you use this prefix and then unsa man ni siya, let's say lesson, ana na lang. So this form is about lesson. Okay? So i-control save nato and na instances na dili na siya ma-change dayon ang form 1 into form lesson. So inigran na to ani if ever na instances ka sa na pag run nimo mag-error siya, it's because it will look for o para ani. Dati kasi sa .NET na framework, once mag-change ko og pangalan sa akong form, automatic ma-change pod ang pangalan sa ako ang form1.pb kung sa tong gipangalan. So dapat FRM lessons ba to? Mo yata to kung ano. So dapat imuha pong i-name sa imuhang form kay FRM lessons. Dapat the same siya. Yan kani, FRM lessons. Check na to kung mao ba ni ang name. Form lesson, so wala dai S. So balik ko dito sa dire. Okay? And then i-click lang ni siya into wala man dai S, so form lesson lang. Okay? So form lesson. So the next time you will run it, meaning na bind na nimo siya, if ever dili pa jud, okay. So in ani mong buhaton, you click this error sa baba, kay probably wala na change ni ang form 1 into FRM lesson. So mao na ato ang i-check. Meaning ang form 1 karon na file wala na locate or dili niya makita. So ato aning click and yan dara din na part. So inani lang mag-debug ana class. So i-click nimo siya tapos there nag-error na siya. It means daw na wala daw niya nakita ang form 1 kasi we changed it into form FRM lesson. So dapat kani i-change po nato ni into FRM lesson. In fact, pag click nimo ani na dot, automatic makita nimo na tanan mga forms nimo dira. So form lesson. So pasabot ani that this one will be your startup form. That the moment you run your program, tawagon yan ng form lesson. Okay? So,
this seems like daghan og codes. Okay? I mean, most likely mga ano lang man ni comments naka and namespaces. Okay? And i-disregard lang nato na siya. Ang in-change lang nato katulang intended nato na gusto nato ibuhaton sa atong class or sa atong file or project. So i-close nato ni siya and then save lang ninyo and then run. So this will work or this should work properly. So click na to. Ayan. Okay, so it's working now. All right. So daghang mga setup diri for solution for property. So na ay mga what you call this one? This auto size. Okay. Naaputay naatay kani siyang control box. So pag i-false nato na mawala tong X button, maximize and um, minimize button. So kung mapansin niyo wala na tong X, maximize og menu. So if i-run nato ni siya, okay, there's nothing left anymore na control. Okay? So if atoning stop. Okay, stop lang. Wait. Close lang nato na. Okay? And then let's go back to that control. Ibalik na nato siya. Ibutan nato siya into true. Okay? And then what else? Napatay makita diri na if you want to ano sa mga font, na font family diri, ihang text, ihang color, if it's sizable or not. So kung gusto ka na fix single imuhang form, okay? So i-try na to ni fix single. Imong form this time is dili na nimo na ma-resize. Yan. So dili na nako na siya ma-resize basta-basta. Napansin ninyo, nakita ninyo. So it's not resizable anymore. Okay? So these are some of the things na pwede na to gamiton sa mani for setting up our form. So kung unsa to ang size niya, mao na jud to ang size i-follow. So click lang ng fix single. So if sizable, then mas okay, meaning ma-resize nimo ang form anytime you want. Okay, accept si Junola please. Okay. Junola Kurt Lloyd, paki-accept. Okay, now if naa kay mga icons, pwede ka mo ani diri sa icon. Pili lang ka if na kay icon, let's say sa pictures, ato ta sa mga screenshots, naka-icon that file. So if ever na kay mga icon ato ta sa ano, so google.com. So that icon, ngita tag mga icon. Okay, so let's say kani siya, basin icon ni, basin lang. I-copy save nato siya. This should be icon or delete na siya icon. So that icon file or that icon file. So let's look for mga icon files. Naman ko nakasave, nakalimot lang ko asan ako nabutang. So let's say this one. Try na to. Let's save this image as an icon. Try sa nato if this will work. Dapat icon yang file. So check sa nato. Okay, icon jud yang pangitaon, so meaning di na to makita siya. So mangita tag mga icons, basta maka-download kag mga icons sometimes diri sa unsa ni, but usually mga JPEG o PNG jud ni siya diri. Okay, icon files. Mangita tag lain from download. Icon okay, save as JPEG gihapon. So ato to sa all, check na to dire.
Okay, so actually dati, pwede na nimo siya i-click all files, padawat siya. Okay, sa 6.0, I guess, sa 2010 na .NET. Pero this time, that's why I was confident na pwede siya dawaton. But sa 22, murag, yeah, dili na niya dawaton. Icon, jud yung pangitaon. So that stands for icon. So, ayan. So, you'll just, try lang, sige, try na to change. Okay, try na to sana, override ni siya into icon. So, i-edit na to ni siya. And then, i-save na to into icon. Pasin pwede. So, save. Ay, wala man. Wala. So, sa Microsoft, try na to. Dapat Microsoft or Photos. Or try na to edit. Dili. Save, edit. Dili eh. So, check na to ang extension na ni. Show. Try na to og override yang sana. Pagka-edit. This PC view no, not hidden items, but file name extension. I-try na to na i-edit siya ang this one as an icon. If mugana dito. I-change, try. Oy, dili na niya makuan. Nawa na. Anyway, so basta mangita mong icon and then pag that icon na nakita niya pero murag dili niya makuan ang display. So bawal. So daghan man mo makita daw ano ma-download mga icons dire. Pangita lang mo dire if ever gusto mo na ma-change ang icon or you can actually edit it to Photoshop para para personal ninyo siya, customize. Kani murag icon na siya, pwede naman siya ma-icon. Save image as Oy, unsa man na may mga sexy. All right. Okay. Oh, so PNG jud siya. Icon. Nadugay na noon ta diri, no? Wait lang. Inaya sa PLDT karon ay. Anyway, while waiting for that, there are other na mga properties dire o paki-accept si Aliview, other properties dire na I'll be discussing this sa like kaning mga MDI, no, multiple development interface. So ma-discuss nato na pohon. So but for now, i-skip sa nato na. Okay, so downloading man siya, dugay pa. Anyway, balikan lang nato na and then we'll have here the maximize, meaning pag run niya, gusto nimo i-maximize iyahang as instead na inani mo maximize iyahang ano by width and height. Pwede nimo na i-set no. So ang location naman this is the location of your form kung asa siya mo display. Okay? And then this na at ko isa dire kaning start position mo ni ako ang last na i-set dire kaning start position if di ba na ay times na gusto nato ato ang application pag i-run nato siya mo dito siya mubutang sa center, so click lang yun ang start position and then center screen. Okay, so kanang center parent katong gingon ako na multiple development interface if let's say na siya parent component mo center siya dito sa kinsa iyang parent, pero since ang ato ang isa center nato siya ibutang, so click lang aning center screen. So every time you run your program now or your application, this will be displayed at the center of the screen no matter unsa pa kadako ang screen sa imuhang what they call this one, sa imuhang ang screen sa imuhang computer. Okay? So, na-download na ba? Yes po.
Diba sir, pag once nga i-run nimo kay dili na nimo siya ma-resize. Oo. Ako sir kay ma-resize pa lagi. Unsa nga asa nimo gikuan niya sir? Sa Jensen third floor. Joke lang. Diri sa diri sa auto size. Ay ayaw ni resizable di na mao. Joke lang to. Anak to nakitaan. Mag-change bago ni siya version ba? Kani ang auto sizable. Or lahi na dira sa imuha basin lahi. Okay. Dili siya auto sizable. Check pangitaan daw dirang resizable, basta resizable. Pwede man nimo siya i-search actually. Resizable dapat i-false nimo to siya. Actually pwede na to na i-program dire. FRM Naka-full lesson. sir. Naka-false siya. Yes sir, nyagi akong gitro. I-false. Na false nimo. Kaning Windows state maximize minimize lang ni pag mudako ang iyang form. Wait pangitaon ako. I forgot where it is placed. Where did I see it earlier? Not this one. Wala kay nakita resizable dira. Wala sir. Auto size siguro sir. Try na to. No, dili. Kaning dapat makita to nimong fixed size kana fixed size siya dapat katuha for katuna property fixed size enabled kato makita kato dapat ang sana fixed size wait fixed form border style dapat i-ano nimo siya into sizable or none or fix anang form border style form border Ano style. kayo fix na ako sir, fix single or none? Pwede nimo i-fix single kung gusto ka dili siya ma-resize. Para ani, di naman ni ma-resize ako Lain na ba? Dili na sir, dili na. Yan. So, form border style. No? Form border style. Na nag-call. Kinsa man nag-call. Okay. Sige, so that's it, no? Kung gusto mo magbutang og mga colors niya na dili lang anyo butang colors. Ang iyang 4 color ayo din na back color dapat. So ang 4 color is kana na sa iyang font. Okay, so if gusto mo butag background image, anhilang mo sa background image, kaning back color mao ni siya ang color sa tuang form. Let's say gusto mo og pink. Yan, pink kaayo no atong form. If you want na kani yan. So pili lang mo dira na custom, na web, na system. So ang gwapo sa mata kaning web, medyo okay ni siya tan-awon sa mata. Ayan, try nato ning light cyan. Ayan. And kung gusto kag image, background image, pwede ka diri click sa background image and then import. And then make sure lang pag import nimo ana local source file na ka-image mo kung mga images background dire, i-copy file sa ayaw tong link. Copy dapat. So kung may option na copy files, ayaw link kasi copy niyang file nimo padulong sa iyang project. So basta ayaw tong link kasi kung mo transfer kag other unit or other PC mo pangita
mangita to sa ato na file tapos dili to mag-exist sa kay change or transfer man to other unit. Unsa kay nga version ni Master? 2022. Ban. Meron man good of color in 2012. 2012 na lang games. Mauna siyang uban sa mga isa sa mga changes. Okay. Sige. So now let's talk about variables. So variables in Visual Basic are almost the same sa Java. Almost the same sa C#, almost the same sa mga major na programming languages. So, na byte, na integer, na character, na string. However, lahi lang way to declare them. So, example, mag-declare tag byte. So, by the way, the basic way to declare this is using the dim, no? So, dim means dim is actually, it means that you are allocating a what they call this one, an address for that particular variable. So dimension, so mo na yung dimension, mo na yung ang storage capacity. So example, I will declare dim b as byte. So tanan variables diri sa imuhang Visual Basic kay naka-class na siya. Okay? So meaning dagko siya ang iyahang wala na siya primitive types, no? Naka-reference type na siya. Okay? So pwede nimo siya i-initialize like 2, ayan, 3, 4. So as we all know, ang byte is lang siya up to 128 ang value, no? So okay, so kung gusto ka mag-declare og integer I as sorry. Sabi akong keyboard. I as integer. So integer, ayan. So daghan kay mga variations dire. So daghan kay tag mga variations of integer na atay integer na kani int 16 napod tay int 32. So kani siya makita nimo ang 16 means that's an 8 bits signed integer. So multiply lang mo na 16 times 1024 bits mao na iyang capability. So that's if na to pila na ka, so 1024 times 16, that's times 8. So that's pila ka billion, trillion ana. So 16 times 1024. So dako ang iyang capability. So 8 bits. Imagine 8 bits ang iyang range of numbers na pwede ma-store. So 32, 64, these are some of the integers na integer types. Okay. So naputay variables na, let's say integer, pero this time tawag na to siya as single. So let's say I as single. So kanina mang single, manig ikaw. Walay uyab, joke lang. So kaning single is a single precision integer without decimal point. So almost the same sa integer, pero particularly this is this can store as much as data as you can. Meaning taas kay ni siya, muna siya long integer, tapos daghan siya ma-store na data or dako ayang ma-store na number pero without decimal point. Yan. So another one is dim, let's say D as double. So kanina mang si double, obviously this is the same sa double sa Java. Okay? So with 16 precisions, no? 16 ang iyahang precisions niya. So 16 precisions, meaning unsa nang pasabot na precisions? 16 ka decimal place iyahang ma-store. Okay? So if you guys want to store character, pwede po ka mag-store og character as character. Yan. And then napoy as str as string. So mao ni siya ang mga so far basic na mga variables. Okay? So
basic pa lang na siya ng mga variables ha. Okay. So, let's say for an instance, you want to display this variables no into, let's say, I want to kani siya ginagamit nato ni ang console for displaying. This one, I use this console para mag-display og mga variables, mga value at the behind sa pag-run sa imong scripts. Ginagamit na ko ni siya for tracing, no? Especially kung may mga loops or what. So let's say for an instance, display na ko ning B. Ayan. So if I'm going to run this one, the kaning B, which is ang value niya is 2, will be displayed right here sa imuhang console. Asa mang console, view, view console. Wala lagi nagpakita akong console. Console, view console. Wait. Oh, so basta mag-display na siya sa console, magamit na nato na puhon kaning console for tracing. This is only for tracing or unsay mga gi-read sa imong program. So kani gamit kay ni siya for running background processing sa imong program. Okay, so mga basic ano. Now, another way to another variables or I mean data types na gumagamit nato sa unsay tawag ani sa Visual Basic is kaning date format. Okay? Sige. So, let's have here a control. Okay, mga labels sa ta. So, label. Yan. Label. And then, I'm going to put this one, let's say, LBL. Pangalan niya, LBL, let's say, date. Yan. Pangalan ako siya date ha. Okay. And then, ang iyahang text would be date. Ayan. Okay? So, ato siyang ipa-large na ko gamay para makita ninyo. So, i-change na ko ang 4 color ani into blue siguro. Ayan. And then, i-change na ko ang size ani into, let's say, 18 para mas larger. Ayan. Okay. So, right here, ako'y LBL, something like that. And then, run na ko akong program. So, i-erase na nako niha. I-surround na to ni with comment. Butangan na to siya comment. So, ato lang mo sa edit and then bookmarks. Tapos, dili di ay joke lang to. Outlining. Dili pod. Ano man tong comment dire. So, surround this with comment. Lang comment ani. Or yeah, I can actually erase this one para limpyo tong code. Okay? So now, I will have here LBL date dot format dot text equals format. Ayan. And then let's display here now and then sige, kana lang sa. Okay? Or simply pwede ra now function. Okay, let's run the program. Yan na lang natin ay anong format. So, as you can see, natay date na na-display dire. And if you guys want to display na text dia is, let's say you have date, and then ampersands para isumpay nimo ang value niya. So, that is how you display date. So, kaning date is also a variable. Pwede nimo na siya iputang dito dim date or D as date equals now. So, instead, ang imong ibutang diri na now, D na lang siya.
Nakuha? Gets ninyo? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So, ayan. Okay? So, instead na mag-display ko now, every now and then, kung ano, store na lang ako ang now, which is a date into D, meaning now, today. No? As in, current date sa inyong system. Okay, so nakita po ninyo na ay mga, uh, ihang time at the same time. Now, this time, mag-display ta og what if, i-display lang na ako sa akong date ang, pwede na to ma-format ang date into any, let's say, display lang ko og day. Or date siya, pero, sige, display ko date, pero date 2. Ayan. And then I'll go here, and then I'll copy this one and paste, and then I'll put here format, and then format na ko siya into M. Okay? So, by the way, pwede na ako siya maano as general date. Yan, general date. Yan. So, check na to unsay display anong general date. So, wait. Format now, check sa na to, kaya it does not work sa ano. LBL date 2 na din, no? Wait lang ha. Sorry. Now, copy paste. Sige, kanilaging mag-copy paste ta. Okay, balik. So, ayan, date 2. That's general. So, what else? Sa pa ito? Mga long. So, general, long. So, motto first. Ang isa, general. So, ang general, it seems like the same siya sa now. Ang long is naa siya ay day. Tapos, inani ang format niya, Friday, February 25, 2022. That is long date. Okay? Kung naay long, na po short date. Okay? So, ang sa short date, mao po niyahang display. It does not include the day na iyahang day karon as in pangalan sa day, but only the number representation of the day. Okay? So, you can also use long time. Okay? No C. Joke lang. Long time. If you want to display, sige, ako na lang siyang ibang copy-paste diri ha. Copy-paste na lang ko tanan. Daghano na lang nako para you will see the difference between each of this. So, dili na ko anog naming convention ani din ako mag-follow. Ang naming ani niya 1 2 3 4. Label 1, label 2, label 3, label 4. So di na lang ko mag-follow convention kay medyo madugay na ta. So I'll just make this as general date. Okay, and then let's have here general. Ayan. This is short. Long. This is long. So this is short. So change that into short date. And this is date then, date. This is date. This is long time. Kisa man ang busy kayo diyan. Tapos short. Short time. Ganahan mo ning short time, no? Nabay mga short time dira sa ano? Short time? Na sir, ilalawi. Brato ra? Brato ra. Okay, so here two label sa mga labels na label 1, label 2, label 3 pero dili na recommended ha kay again mas okay kung naadyo siya name, real name ang imuhang mga variables. So
Okay, so let's check sa yung differences nila. So, ang date o ang general date in ani ang format the same. And then for long date, na siya ay day. And then comma, February, blah, blah, blah. Na po siya short date. Then sa long time and short time. Now, karon if ever na napapatay label 5, mag-copy na lang po ko. Sige, copy ko and then copy ko. And then, let's kitay mag-ano kanang format sa tuang sana. Pwede ba nato siya, sir, na i-format nato on our own? Yes, pwede kay na nyo i-format. Example, label 5, tapos I will display A, and then I will be the one to format it. Let's say month, and then day, and YY. Example, ana. So, kanang mga, what they call this, kanang mga month, day, year na representation, okay, kani siya M. M stands for month, okay? So, pwede nimo na duhaon ka M, pwede nimo tulohon ka M, upaton ka M. Okay? So, unsay difference nila kung isa ka M lang, duha ka M, tulo ka M, upat ka M. Kung isa ka M, current month niya and current month date lang niya. Okay. So, start sa dili sa nato. I-format nato na mag-display ko og M. Okay. So, check na to. So, notice that sa label 5, wait, DD. So, this one, nara, date, 02/25/22. So, mo na ang date na gi-display niya, no? Format date. So, ay dili na to ibutang ang mga format na to kanang kita jud nag-format, sige magbutang tagdaghan more dates. Yan. Okay, balik ta dito and then another one. Let's say I wanna display only month. So can I display month lang? Okay, check na to, no? By the way, depending on the version, mag-change na siya. Tayo ba yan, paraan na, dili siya, wait, month, tapos, check na. Seems like, okay, kasi, again, copy-paste na po, wala na ako na-change. Sorry for that, no? Wala ako na-change ang mga text labels. So, ayan, 02. Yan, makita niyo mo 02. Then, try na to isa lang ka M. Yan, February 25. So, kapag isa ka M, display niya ang month at the same time ang day. Okay? Pag duha ka M, i-display niya ang current month in double digit. Meaning, katong, let's say, February, so 02. So, kung March, 03. Kung tulo ka M, i-display niya ang current month in an abbreviation. Let's say, unsa may abbreviation sa March or February, Feb. Sa March kay MAR. Sa April kay APR. So, pwede nyo na i-display. MMM. Tulo ka M. So, ayan. Okay? If gusto ka na i-spell out niya ang February, upaton lang nimo ng M. As simple as that. Ana lang. So, upaton nimo ang M. This will display for entire month na name. Okay? So, yeah. So, M stands for month. Okay, by the way, ang M stands for month, pero capital letter M. Okay, capital letter M. Dili siya small. Kaya ang small, gamito na to siya for time kasi it represents minutes. Ang day pod kay D. Okay? D ang gamito na to. Small letter, dili capital letter. Okay? So, pwede po din mo na i-ano ang D na tulo siya, duha, or upat para ma-spell out po to niya ang full day.
Kung Friday nya unsa man let's say karon Friday tapos 26 ba taron 27. So kung DD 27. Pero kung imong gibutang diri is tulo, so FRI fry. Okay? So kung imo pong gibutang is upat, Friday. So ana ang makabutang. So therefore, kung mag-display ko og label sa label 7 ako with this one na month tapos DDD tapos iano na ko March tapos DDD ang format na kay ana dash tapos sa year kay dash yapon YYY. So this will ay tulo lang day ang sa Y kay 2022. Yeah, February Friday 2022. Okay? So depende sa unsay gusto niyo ng format na ibutang. So again, it's up to you kamo mag-find na unsaon ba ninyo na pag like for an instance, you want to if March tapos kama DD ay kama D YYY. So pwede nimo siya na niyon. March 27 March February 27 ba? Then year karon na 2022. So check na to. So ayan, February 25, 2020. Now, pwede pod ka magbutang og time, no? Mga time ninyo, pwede niyo siya i-set ang time. Let's say this one is time. So sa time pod, ang M dapat mahimo na siyang small letter M. So minutes, tapos ang H is for hour, and then ang S is for seconds. So example, i-format na ko ang time by this one. So I'll run this one, HH, minutes, minutes, and seconds. So ayan, 02, 24, 17. So now, akong date is akong time wala nagdagan. So ato nang padaganon na murag clock jud siya. So pwede na to na buhaton. Okay, ulit lang. Okay? So that is for hours, minutes, and seconds. So if ever na magbutang ka og T, 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 T. Kaya ako na. Let's say butang og Kapoy mo ganyan. say kapoy. T, T, T. Check sa nako ha. Time zone, no? Ang time zone niya. PTT. So, yung time zone is PM dapat. PM is post-meridian, no? Time zone is post-meridian, AM is anti-meridian. So, yan. TT, TT, TT is used for time zone. Okay? This will display kung AM ba or PM. So now, I know you're excited about what if, sir, I want to display kanang mo dagan na timer or time. So of course, we can do that. Adto lang ta sa control and then let's go there sa let's look for something that is sa i-all nato ni kay di na ako makita. Timer or i-search na ako. Timer. Ayan. So click lang ni timer. And there you are, na-change na siya. Okay? Ay store, na-add na siya. And then ang property niya should be diri niyo ibutang. Okay. Kaning interval, this is 100 equivalent 1,000 is equivalent of 1 second. So naiuban kaya ng mga timer sa computers or kanang PC kanang mga PisoNet, Piso Wi-Fi, time na instances na ang timer niya tama timer pero depende sa interval. So timer tingala mo anong paspas ang timer ana kay depende po na silang pag-set sa interval. So let's say 100 na to ang interval tapos this will be enabled true. And then, ani ko sa
timer 1, double click na ko na, and i-copy paste na ko ni siyang label 7, change na ko ni siya into label 8. And then run. Wait. D. Wala niya na nakita ang D, now na lang ato ibutang. So if ever na gusto nimo na makita ang D, gusto nimo ibutang nimo siya globally, i-declare nimo siya globally. So pwede na niya makita ang D dire. Yan. Okay, so run. And then so saan na label 8. Natay label 8. Wait, wala siya ni dagan. Check na to balik ha. Timer through interval, let's say 1,000. Or dugay na kayo ng 1,000. Wait. Okay, enabled true. Okay, true. Tama man. So this is label 8. Dara ang label 8. Diri na ako siya ibutang sa baba. So label 8 time format D. So wala siya nag-change. It's because diri naka-declare ang now as a D. I-try na to by putting this as in now. Meaning, nag-stagnant ang, okay, I can explain it. Ang D kasi, pagpasa niya D now, so dito nimo siya gibutang na D is equal to now. Pwede na to siya na D pa ni siya, pero dapat we'll have to declare again D as now. Or let's try this one if this one will work. Or better, now na lang diretso. Okay? Yan. So try sa nato. If this one will not work, let's try other ano. So ayan, nigana na siya. So 16, 17, 18, 19, na siya counter. No? Sir, So, sir. yes po. Pwede pa kayo sabihin sa nimo pag-implement ang time sir dito sa tools. Tools ba to nimo gikuha, sir? Opo. Sa toolbox, type, search lang, timer. Ato ka sa design first. Tapos, control. Tapos, timer. Click lang ni. Tapos, sunod. Duha na akong timer, i-delete na ko ni. Pwede ko magdaghan. Pagpasa i-click nimo siya, sir, diretso na to siya mabutang dito sa imong code. Oo, pero i-click dili ka sa property. Pero kung if ever na wala ka sa property, pwede man rin na to ibutang sa butang nimo dire timer 1 dot enabled to true. Pwede nimo siya i-code. Actually, pwede na nimo i-code dire. Pwede po nimo ibutang timer 1 dot interval. So ang interval niya, let's say, i-try na to ha, interval is 1,000. Okay. Notice that ato ang timer karon medyo check na to kung medyo hinay, hinay. The longer the faster the timer ang iyahang pagtuyok. So i-try na to na this is one, let's say 5,000. Tama ba ko? Yeah. Check sa nato. If this is 5,000, so meaning 5,000 interval. So, oops, wait. Ayan. So, paspasihang by pila ka, iyang sa time? 20. Tapos, gi-count lang yapon niya as per 1 pilo. Ang niya is siya by 5 something. 25, sunod 30, sunod 35. Ayan. So, that's how actually it works. Okay? So, 1,000 is 1,000 is actually equivalent to 1 second. Okay? So, kung 100 ka, meaning that's more than a second. Medyo saba. Millisecond. So, 1 millisecond siya. Okay? If you know the conversion right. Ayan. So, medyo paspas ang
1,000. Compare nato siya sa 100 ha. Ayan. So, na siya gamay na delay. Di ka siya ingunay na nakapaspas. Okay? So, 1,000. Okay, question. Sir, nagiging kalibugan, sir ba? Ano sa man? Balik ra gud dito sa code nimo, sir. Okay, sure. Kanang private sub timer tick, sir ba? Di sir, naglibog ko yun. Saan nimo na pagbutang? Okay, okay. Sige. Actually, pwede rin mo na i-click dito, dire. Pero, kung pangitawan ni mong timer, okay? Pero pwede rin na siya, balik ka sa design and then click ni mo ning timer. Hana lang. Ya, matik na siya mabutang di sir. Yes, yes. Okay, sir. Kasi event-driven man siya. Sige lang, okay ra, no problem. Pangutana lang jud. Mo nang ingon nyo nako sa inyo ha, di ba? If the only time na maka-learn mo or maka-relate mo if it's you if you follow, no, kasi kung dili or kana nag-try jud ka ba unsa pud akong gibuhat, kasi that's the only time na maka-learn ka, maka-experience man ka sa pag-develop. Pero kung you just watch it, nagtan-aw lang ka, medyo the next time na mag-program na ka, balik na po ka sa video, medyo ano na siya, mag-shift ka, navigating from one ano to another. So mas okay, tama na imong gibuhat Filmar ba? Sige, all right. So Lit ako, sir. ay di ito ikaw si Lawrence to. Yes, Di po. sir. Ikaw to Lawrence? Oh, Lawrence. Sige. So let us continue. Okay, so we're done with mga basic variables. So ana kay ko nag-expound ato mga variables na kasi kaniman ang variable na it's important, na isa sa mga importante na variables na kailangan nyo ma-learn, na dili siya usual na na-learn na to sa Java or sa other previous na programming language na to. Okay. So actually nakoy activity ani na kwaon niya ang elapsed time, no? So which is pag i-click na ko ang timer, mag-stop siya, and then kwaon niya ang elapsed time kung pila ang elapsed time rather. So actually naabang po na sa daghan man na ninyo makita na source, mo siya ginani na activity like for an instance kay maghimo ta og another. By the way, nani day siya kung maghimo mo another another form. So right click lang mo dire, and then di na joke lang di ito. So right click mo dire and then click add. Okay? And then new item. So muna akong giingon sa inyo, if you have an existing form, morning pilion niyo new click then existing item. But since wala pa tay form before, or naa di ay last time nasa first, pero atong buhaton na diri instead actually pwede diri sa form or diri sa new item. Pero kung gusto ka na form lang man imong i-add, so click lang na form. And then form, and then name nato ni siya og let's say FRM timer. Ayan. Click na to FRM timer and then add. Okay, so nana siya dito timer. Okay, nanatay timer na form. And then if you are going to run this one, kung i-run nato ni siya, ang mo display kato si form lesson. Okay? So paano sir na ano na kuning form timer instead of form lesson? So atong buhaton na is we go to kaniha, mao ni siya yung buhaton, you go to project and then click this one, ITP lessons properties. So kung sa tong project nimo, name sa imong project, you will go there. When you go there, check the startup form. Pangitaan ang startup form and then click form timer.
Tapos after which, save. Pwede na nimo ni siya i-close and then run your program now. Ang startup nimo karon is not the form lesson but the form timer na. Okay? So form timer. Ayan. Okay? So inato. Okay? So this is timer management system. Kuya, timer management system naman. Sige, example. Ayan. Okay? Sige. So, ato atong ibutang, ato atong siyang anuhan. So, we'll have here label. So, mag-add ta label. Tapos, text field. So, gituyo na ko nighinay ha, kay na yung naga-follow. So, pero kung wala yung naga-follow, magpas-pas man ko. So, basiningon mo hiya, aning share mo tudlo eh. So, we'll have here font. Change na to ang font. Tapos 14. Ayan. Okay. And click na, change na to ang name ani into, let's say, morning time start. Okay. And then copy, this one will be, change na to ang pangalan ani into txt start. Okay, pwede na po na label. Si copy paste na to ni siya. So, yan. And then this is like stop. So, di na lang ako na-change ang name, let's say stop. And then kani, ibutang na ko siya as LBL stop. So, you will see na, kung napansin ninyo, akong gigamit label, although di ko mag-input. Text field, although di ko mag-input. Diba, gamiton naman nato ng text field for input or mag-input ta og data. So, dili ko mag-input ani pero pakita na ko sa inyo na ang text field pwede nato na i-disable. Pwede nato na siya na dili mataypan. Okay? So, duha ka option para ang text field dili mataypan. Unang-una, pwede nimo siya ibutang diri as click nimo na siya and then ibutang nimo as false. Kanang enabled. Okay? So, if false. So, di na mataypan kani siya. Kay enabled naman. Ang isa kay the other one is wala, editable. Wala ng editable. Anyway, so if i-run na ako ni siya, this would give me disabled na say tawag ani na text field. No, dili na ako ka-input ana. So medyo okay iyang form kasi na siya what they call this one, edge, no? So ang kanang label, so label by nature inana na jud siya, pero pwede po nato na siya mura siya text field na naka-disabled. So click lang mo aning border style and then fix single. Ayan. So para na siya murag border pod. So na to. Yan. So either way, no? Kung gusto kag magbutang og mga control na ay border na dili na mataypan na inani ang forma text field, pero kung gusto ka na label, pwede ra pod label. Yan. Okay, i-recall lang na ninyo siya. Okay, so atong button dere is when we click the button, so na ako'y button and then ato ning pangalan si button as start, stop na di stop. Okay, and then stop, stop, tapos ay stop lang. Okay, tama na ng stop kasi mo stop siya, then tama ba? This should be stop ha. Ako lang nibutang stop para dili siya confusing. Okay, so pag-click na ko ani, night timer. So kapihon na lang nato tong sa sige, maghimo na lang po tag timer. Okay, you can still follow. So timer, this one, and then click nato dire, i-true.
ang enabled true. Okay? So maghimo kog timer here. Okay? And then butang na ko dire, let's say this is LBL time. Ayan, i-change na ko iyahang text ani by, let's say time. Okay, so now in there akong ibutang dire sa akong timer LBL time dot text equals format. Sir. Yes po. Nag-lag man yung presentation, sir. Nag-freeze. Ha? Nag-freeze. Naglag? Ambot, Wait, ako wait. lang ba? Or Wala man. Wala sa ko ah. ako nag-freeze ako, ah? Wait, stop na ako tapos i-re ano na ko ang screen. Wait, yan. Kana. Okay na, sir. Okay na, sir. Oo, medyo na delay. Delay gani sir. delay. Daw? Nakuha na po dyan, sir. Nag-freeze na po. Na jud ay, naga-freeze jud. Oh, wait ha. Naga-freeze jud ay. Wait. Na kita na ko sa isa na ako ka-device kay gina-check na ko kung naa ba jud naka-view ba jud or naka-show. So bad network quality daw. Hinay akong internet. Na lang. Mag-change na jud siguro mig kuan ani kun wait lang ha. Pa-fiber na gani ni. Pero wa Japon. Delay, medyo delay jud siya. Wait, close na ako i-close na ako ang Visual Basic. Okay. And then Teams pod, mag-leave sa ako. Try na ako balik. Lat sa mo ha for a while. And then Visual Studio. Ay, nana day ko 2012. Naka-install na day ko 2012 pod. So wait lang. Visual Studio. And then I'm going to join. Ate gani, mo ang camera, sir. Kaya yung webcam, naka-freeze po. Naga-freeze. Wait. Okay man among ano class. Ang connection siguro na mo ang hinay. Atik gani kaning PLDT. Kuya kay transfer rate o download rate. Wait ha. Hinay jud ay. Kay hinay kani ang pag-connect nako sa ano. Try nako speed test. Hinay today class hinay kay siya. Medyo na siya di man ko ni tinuod pong speed test pero check na to kung pila ang ano kung hinay ba jud. Atik lang speed test sa ability. Yan. So shift ma-delay jud ay. Makita na ko delay. Medyo na delay gamay. Okay. So while waiting, i-open sa ako akong atong file ganina. Open project recent.
ITP lessons. So murag arang-arang na gamay. Pero nala siya mga gamay kay nga delay. Sige na, i-repeat lang nako siya kung sana. Marag okay naman siya, sir. Okay na responsive na. So balik ko nako ang project dapat akong i-open. So open project. This one, ITP lessons. Wait ha, kay wala din ako na-open. Ang default niya nga gi-open kay kuan. Hinay gani ang connection, hinay jud. Nay pagkahinay. Okay, sige. So medyo responsive na, nakita na po nako. Ni change ko into edge tapos nibalik ko. So responsive naman siya. Okay, nihinay lang jud ko to kadali. So again, let's back where we left off. So mao ni ato ang form, no? So na ako'y timer na magdagan. So i-enable na to atong timer into true. Tapos format now, kuha na to ang hour, minutes, and seconds. Uy. Tama ning type sa kung ano, nagpataka naman lang ning type. Wait. SS. Oh. Okay, and then close na nato ni Be. Oh, error po dihang speed test. Siya taka lang yun yung speed test sa ano, try na to. Okay, okay, so magdagan na tong timer and then if what they call this one, if I click on like stop, I start, stop dahil. Dapat start. Click na akong start. Maabot yun sa start. Kaya sa nag-start. And then pag-click na akong stop, niya, i-capture niya ang timer na stop. Okay. So, buhat, nakita ka. So, now, stop. Namin nakita. Last, nakita unggoy. So, start. This is stop. Okay. So, baliktad. Kani siya, dapat start. Kani stop. So, pangitan ako may design. Oy, pasagdi ko niyo klasa. I mean, mapasensya ko niyo kay di ko how mag-design og UI. So, BTN start. Tapos, this should be start. Start. Then, BTN stop. Wala ni naka BTN stop. Oh my goodness. So, this is BTN stop. Okay? So, anak ko ito ka buttons. Okay. So, pag i-click na ko ning start, kuha na kong timer ato. So, I'll put here LBL. Sa dito ang text field ito, no? So, txt start dot text. Kaya na-confuse ko. So, txt start is equal to, so kwaon na kong value ni, how do we get the value from kani? Ni format. So, kwaon, ato lang ni siyang kwaon, copy paste, and then put it here. Okay? So, ana. Alright? Sige, try na to. So, check na to. Okay, so example, mo na iyang, 02, 51, 38, 39. Click na ko ning start. So, na-capture na ko siya sa 41. Okay? And then, pag i-click na ko ning stop dapat, mo display po dire kung unsa ang time. Like, unsa na stop na time. Asa naman to? Okay, kano sa siya nag-stop ang time. So, paon na po na ako na siya. Okay?
So this time na siya sa label kay di man to text field no, label stop man atong gibuan ato dot text. Oh, naka-insert din ni equals format. So ayan. And this will serve as your activity. Actually, nandiyan sa inyo activity. So click nyo start and then click na ko ning time. So mo na ang time. So tapos naadayon amoy ibutang din na murag ko aniya elapsed time ang tawag nato. So elapse. So kung pila ang difference ni timer o ni ano. So I'm not gonna be di na ko siya answeran because again ano inyo hang isa sa mga buhaton. Okay, wait for a while. Yan. Dapat sa human-computer interaction kay left justified. Pangit ang design. Pero kung text field ni tanan, okay man siya. Pangit mo siya kay label. I-text field na lang nato ni tanan. Text field. Para ayos-ayos pong design. Stop na po siya, sir. Nag-freeze na po. Nag-freeze na po. Nag-freeze na po. OMG. Nag-freeze man siya. Pero sa imong recording, sir, no, sir, dili man ni maga-freeze Dili siya nag-freeze. Sige, wait lang. So, ayan, naka-disabled na ba ni? Enabled to false tanan and then so kani wala to'y pangalan din. So dapat kani naka txt stop and then this is txt elapse. Ayan. So ang program would be inani lang as simple as this. Ay error. LBL stop. Wala daw si LBL stop. Ayan, dara di ay txt da ini. Paki-accept si Kagapi. Na si Kagapi ni sulod. Ambot nga ni sulod pa na siya. Ang late naman. Wait ha. txt. Nag-freeze, no? Yes, sir. Hello? Nag-freeze Lag yun gamay, sir. Lag gamay. Bad quality network ang nakabutang. Pero download is 51, upload atik-atik. Perti jud ni ka-atik ko ning PLDT. Pero murag hinay-hinay jud. Medyo hinay-hinay bitaw siya. Putol na juga, sir. Okay, sige. So, hello. Okay. So, inani bali, ang inyong program should be something like this. Murag nibalik na. And then, when I click start, so mo reflect dira. And then, when I click stop, kuha niya ang value and then kuha niya ang difference. No? Ang difference sa start o sa stop. Okay, so muna inyo ang isa sa mga activities. Time, sir. Ano siya ang elapsed time? Muna to elapsed time. Okay. Mura lang ko siya timer control na kana ganing maglumbaan na mo og kanang tunga ato sa dagat
tapos kinsay ulahin ni tunga pila ka timer mga nana baka nagay mura po og kanang kanang pataasay utong pataasay og kanang syagit mga nana god na sa ni application. Okay, sige. So let's proceed and alas 2. Ama dai no may holiday mo dero no? Yes, sir. Sorry guys, please. Okay, Pero sir. di man gud ta mo ma-meet tomorrow kay yeah, I cannot meet you tomorrow kasi nami lakaw manggod pod. So pero tama na pod nag-meet ta today. Halag holiday. Anyway, online lang bitaw no, pud may mga trabaho. So okay, let's now proceed with manata sa mga basics. Now, dito na ta sa dili po basic ko gihapon pero control structures tayo. Okay. Sige, let's start with control structures. So create na po tag another file or so what we call this one a form, and then let's name this as FRM. Let's say control structures. Okay, add. So, by the way, if for instance guys, namoy, 'di ba, form timer tapos gusto ninyo na moadto mo sa next form, syempre daghan na mo form no nya, gusto mo adto sa next form. Like for an instance, puta na to ni dire kana daw moadto daw kog laing form and then puta na ko ni siya dire PTN next. Ayan. So when I click this one, dapat moadto ko sa bagong form na gibuhat nato. Kasi akong startup form kani daw. So inyong buhaton ana is ano lang dim FRM dim let's say next ayaw next kasi kuan day ni keyword man day ni open Unsa kanina form. game, sir? Mag-declare ka og variable, mag-assign ka og mag-allocate ka og memory sa kana na variable. Or in short, mag-declare ka variable. So let's say for an instance, open new na lang. Open new as FRM tapos control structures. So this time, click nimo open new dot show dialog. Okay, duha day nakabook, show ug show dialog. Ipakita na ko sa inyo sa difference sa duha. So, now, i-run ako ang program and i-observe ninyo sa difference. Ang una is show. So, i-click na ko ning next, magpakita ang error. Okay? So, object reference not set to an instance of an object. So, by the way, kay class naman ni dapat natin nakamutang new. Utangin new. Okay? Or pwede ani open. So good thing nag-error siya kasi para makita. Open new is equal to new FRM control structures. Pero kung nagbutang na mo new dito, no need na ni siya. Okay? So again ha, timanin to ninyo. Okay? So ganina wala to new. If wala ka nag-new, basta butangin mo siya ginani. Pero since nag-new na ko dito, that means I'm already instantiating my variable. So, run na to atong program and responsive naman. So, automatic, ano na siya, delay na delay. So, i-click na ko ning next. Dalon ko rin sa bagong form, katong form control structures. Tapos, observe that, maka-navigate or maka-shift ko from one form to another. Nakita ninyo? So, Yes, sir. mo na show. Pero kung i-show dialog nato ni siya, okay. I-show dialog nato ni, okay, mahimo to niyang parent si form timer.
parent ni form control structures. Ang mahitabo ani would be if i-click na ko ni, dili na nako ni ma-click si timer management. So, ma-click na ko ni siya pag i-close na ko na siya. Okay? So, by the way, napo tayo ginatawag na me.hide. Okay, kanang me.hide is mo if i-run ako atong program, me.hide means the timer management will hide, magtago daw siya. Click na ko ni, tapos, okay, naka-show dialog man dahil ni, dapat show lang siya. Wait ha. This will only work di ay sa show, dili sa show dialog. So, me.hide. Okay, so, wait lang. Run na to. Asa naman to? May error? There's an error. Ayun, wala di ay. So, then click this one. Wala gini-hide. Me.hide. Nadyo na siya error. Wait. Blah, blah, blah. Exceeded. Stop sa na to, ha? Siya error. It's just a warning. Wait. Try na to. Me.close. Let's run. So, 0 errors man, but there are 4 warnings. Nadyo na error. So, no. Where's the error? There are 2 errors. Unable to copy file lessons, blah, blah, blah. Because it is being used by another person. So probably na ay running na. There is another running na application. So, asa man ni nag-run. Restart sa nako ning kuan. What they call this one? Sa tong option diri for sige, i-restart na lang lagi nako. I mean, i-close na nako balik. Wait ha. Sigo. Kanto to ning kay daghan na kay ko gipang click. Sige run. So I'll need to open the lesson, this one, 2022. Okay. Started running. Dugaya pod ang mag-run ay. Naa siya'y warning. It is used by another process. Naay conflict sa iyahang ano sa memory. Wait lang. Anyway, sige. Check sana to.
Okay, so basta inani ha. Okay. And then so para di ta mag-shift going back there, ato na lang siyang i-start up na lang nato ning form control structures. Okay, sige. So okay na, sige padayon ta ha. One more topic na lang then we are done. Okay? Sige. So this time we'll talk about different control structures in what they call this one in Visual Basic .NET. So let's start with actually sayon lang kay ni ato to sa control structures. Then let's go here and let's say mag-create ta og usual no label and then we have here text box. Okay, so makita now. Oh, makita. Then I'll create another button here. Okay. So ipadako lang nako ni siya class by let's say 18. Okay. So okay, example this is enter a number. Okay. And then this is like btn click. Oh, sorry. Click lang ni siya and we'll have it this one named by btn click. Okay, and this will be txt number. Yan. Okay, so as control structures like control structures in Visual Basic .NET are used to create decisions, no? So I know you're already familiar with relational operators, right? So relational operators like less than, greater than, equal, not equal. By the way, ang not equal to either kana or kana, duha ka buok. Okay? And then less than or equal, greater than or equal. And then also, naputang ginatawag na logical operators. So sa .NET, ang gamit is and, or, and not. So in ani, dili siya ampersands, dili pipeline, dili not. So kani ang mga gamit sa relational operator. So let's try by when we click button click and then let's say dim val equals txt number dot text. Ayan. Okay? So if we're going to create decisions like i-determine na to if ang enter na integer kay let's say negative, positive ba or origin. So simple lang ka atong button. So if val is equal to let's say 0, then so inani yang syntax if val is equal to 0, then so wala na tong open and close parenthesis, wala na po tong open and close brackets. So example, display nato dire message box that show and let's say this is an origin. Okay? Or let's say val is sorry is an origin. Yan. Okay? All right, so for else if, so you just have to use else if, and then you have here else if, say the value is less than 0, then copy, and then paste. So val is negative. Okay, and then otherwise, if dili siya negative, dili siya origin, then it is positive. So display na to dira
And then this will be positive. So, simple. Sayon kayo, no? Positive. Okay? So, if we are going to run our program now, this would actually warning. Oh, so 7 file is locked. It is being used by another. So, ayan. Katong last na check na ako ning error be. Ano na lang ako. Unable to copy file, object, ITP lessons to bin debug. The process cannot process file. So, naay naga-suppress sa iya. Pero this will work out. Actually, walay problem sa to ang program. Only that na ay morning nakaano sa framework kasi you really have to this one here. Nadre ang problem. So, cannot copy daw. Cannot copy kani. Delete man sana ako niya. Delete sana ako. Pero, again, sa imuha dira, nag-work siya. Okay, there's no error about this particular, Sir, wala ko kasunod sir. Tungkol na to, naglaglag ka ganiya, naglipog na naman ako. sige lang. So, anyway, I'll create another project. Okay, create ko another project ha. And then, kaning gihimo na, ipakita na ko sa inyo, this is how you copy existing form. Para di na mo mag-recreate. Example, himo ko project, kay medyo something wrong na akong project. Ako ang, saan eh. So, let's create a Windows form. And then, next. So, let's say, new control structures. Control structures. Okay. Wait for a while. Then next. Okay. And then create. So just wait for a while. And then, I'll copy the form. I-copy na ko itong form na kung gihimo ganina. So right-click, add, and then existing item. And then, what's the name of that item? Nato siya sa next project. Oops. Wait. Tara. So ITP lessons, click this one, and then form, control, structures. Okay, add. So just wait for a while. So yan, i-copy na niya. Yan, nara, no? So we can delete this form something na .tb. Okay, and let's go there in the project explorer and then click the startup form nato would be, where is the startup form here? Oh, wait. Sige lang. Okay, ang error is kaning form. So pareha atong last time. So dapat FRM control structures.
Oh, so dili day .net ako ang napili pero sige lang okay ra na. Pwede gyapon .net or what. Anyway, the same lang na sila. Ayan. So I click 3. Inato ha pag create of project and then i-copy ninyo ang ano. So 3 is positive, 0 is origin, and then let's say negative 6 is negative. So ayan, it's working, no? Basta tama lang, wala lay problem imong form. Okay? So one thing, another ano na lang, wala one more. Click lang nato ning decider. So it seems like what naga-load. Ayan. There. Then another way para dili kayo daghan siya message box, you can do this kind of technique. So dim, let's say hold as murag pareha gyapon sa idea or technique sa programming nato sa Java before. Like instead of mag-message box ka, you will just have to do this one. Hold equals to like this. Then copy paste ako ng message box and then I'll put it here and then use this one like hold and then okay kani siya and then also this one and then this one. So yan. Okay, para you only use message box kasi nani siya class. Every time maggamit ka diri og mga controls. Okay, explain ako sa inyo ha nganong dili kay ta dapat nganong kailangan mag-save ta og mga memory. Okay, nani siya ang idea na. Every time mag-add kag mga controls dira sa imong UI, mga message box, UI man na, it will affect the performance of your application. So, kung pilay byte size anang variables, ma-add na dito sa imong application. So, meaning to say, kato imong mga applications dire, okay, makita na nimo na siya mga byte size equivalent. Asa na to? So, na siya byte size equivalent depending on the like para ani try na to 490 KB kani 257 KB kani 598 KB. So every time magdungag ka og mga resources, controls, message box, dabi nagdaghag message box, dako na siya og kaunon na memory or unsay tawag nato na kanang mga byte size. So mo nang dili if as much as possible ayaw kay mo paggamit og daghan na mga message box or mga kung pwede no ma-listen na to ang mga controls na ipangbutang nato dira. Okay? So yeah, we will continue our discussion by next week para you can focus now on the lab activities. So by the way, mao ni inyong sana to inyong ano wala pa rin ako na-send sa inyo ang ay, unya na lang ng Schoology. Tagaan na tamo ng Schoology po. Gamito na natin Schoology for examination. So, Google Classroom. Yeah, by the way, sa ba to? What do you call this one? Ano ba to? Ba ni? Python man dahil ako ni na klase. Wait. Sa dahil dapat. Wala pa ka 1-1. nakahatag sa mga sir. Wala pa ako kahatag. Kaning 1-1-1 mao ni? Yes sir, mo na sir. Sige. Ay, Okay. sir. If you dili pa ni viewable lang ako ang mga content ani ha. Sige, send lang ako sa GC later on. Okay? And then sige, so let's stop from here. Now, na ako'y request unta sa inyo ha. Okay, close na ako ni. Na ako'y request sa inyo ha. Is it okay kung mag-transfer ta og adlaw? Yes, sir. Okay ra, sir. Gusto mo na ako tanan
LCC nako, gusto nako like sa isa ka adlaw lang. Okay ra sa inyo ha? Yes, sir. Ah, Sir. unsa available ninyo sa Monday? More full pack mig Monday, sir. Tuesday o Okay. Tuesday ra man Tuesday. yata. Tuesday. Wala man Tuesday. Pwede ta Tuesday 9 or bisan 10 or bisan 9 or 9 to 12. Pwede mo na. Yes, sir. Okay ra mo ng Tuesday 9 to 12. So okay ang everybody. Okay ra sa ko, sir. Ambot sa uban. Sige guys, kamo man ang majority na naadiri, is it okay Tuesday? Bisan mag-start ko og Okay, sir. 9:30. 9:30 man ana, 9:30 to 12 dapat. Tapos naman tag maanuhan ana, ma-cover. So okay ra? Okay ra sa ko, sir. But sa uban po. Tapos tapos Next week, paspason sir. na ko. Magtugod na ta, sir. Oh, next Exam week, na next week. manggod. Exam na 3 ug 4 ang schedule sa exam. Next week? Yes, sir. March Sige, 3 and 4. sige, maghatal ako mga reviewer sa inyong studyhan tapos hands-on, ang pinaka-importante sa ako, hands-on activity man. So make sure na amoy device if ever man. Tapos, sige lang, sabutan na nato by next week. Siguro if next week ang exam, lang tabay written lang na, then next week ang hands-on. Tapos, paspasan na to ato ang lessons para pagka module 2 or module 3, at least before mag module 3, mahuman ko tanan sa lessons and then focus na mo sa inyong project or mas earlier than module 3. Okay ra na sa inyo ha? Yes, sir. Okay? Anyway, na may mga recording no, i-submit lang nako ni sa inyo sa mga lessons nato dire. So okay ra na, paspasan na to ato ang mga lessons and then para maka-focus na to sa inyong projects. Kay mag-individual presentation man mo sa inyong project. So are we good? So okay kay Jean, how about the others? Okay ra, sir. Okay. Filmar, okay kay Filmar. Ang uban, di man lagi maningog. Kaya sir, Ivan. okay na, sir. Okay ra. Si Ivan Gales, Jira, sir. Okay ra, sir. Jira. So, ang uban, Sofia. Sir, okay ra, sir. Okay, good. Very good. So, Tuesday every Tuesday. Tapos, 9 or 9:30 to 12, diha ta mag-start sa tong klase and then paspasan na to ang lessons para makafocus na sa atong projects. Anyway, skill-based man kailangan na skills ma-develop. More importante, dili na ta mag-PowerPoint, di na ta mag-unsay mga sa dira. Okay? Skills ta sa skills ninyo na dapat at the end of the day maka-develop ang inyong mini project or mini application. Okay? So as I've told you, dapat mangita na mo og mga something na inyong buhatan. Pero sige, let's talk about it in kana na yung mag-project making na ta. Dito na ako i-discuss sa inyo. But at least for sure, for now, naana mo na impression na maghimo ta og project. Okay? Or naadjud mo yung project himuon. Alright? So, I'll send the recording. Duha naman to ka-recording akong utang sa inyo, no? Yes, sir. Sa yung gusto, sa YouTube inyong gusto or sa Drive? Pwede na sa Okay kwan, naman. sir, sa YouTube. Mas okay sa, ma-upload ni mo sa kwan, sir, sa Google Classroom. Pero ipina-YouTube siya. Mas may pinakadali good kay kung upload sa Google Classroom, mas ang buffering ana dito sa inyong yata. Mas okay siya kung iagi na ako YouTube. Pero try na ko kung asay mas dali. Okay ra man ka sa inyo pinaagi sa YouTube. Okay ra, sir. Okay Pero ra, sir. dagan mo kay kag video dito sir. Makalipo. Di man makita, no? Sige. YouTube Unsa? Kusog mo kaon? mas kusog mo kaon ang drive kaysa sa YouTube. Yes, tama. Very good. Mas kusog mo kaon ang Drive kaysa sa YouTube. Mao to ako ang gusto ipasabot sa inyo na mas better sa YouTube siya
ipa-play ninyo. And at the same time sa phone mas dali lang siya maano sa YouTube. Sige, by ano lang ako, butangan na ako ni by link. Basta ako na bahala na nga mao ni ang week first nato meeting, second meeting para namoy guide. Okay? So sige, set up na nako and I guess kana lang sa for now, i-set up sa nako inyong Google Classroom and i-send nako once it's okay. Okay? I gotta take him out. Okay, Okay, sige. sir. Bye. Thank you guys for coming. Attendance is na Bye, dire sir. makita man attendance rin ma-upload lang ako na. Sige, bye-bye. Ingat mo. Salamat, sir. Bye, sir. Sir.